Ayan po, another day, another night. Ayan, meron na naman tayo ditong pick up na Midea na 1.5. Ayan. Dito lang po yan kay Braves Aircon Trading. Ayan o. Ayan na po. Nag-pick up po sa atin si Sir ng Aircon na Midea 1.5. Ayan. Saan ang install niyo, Master? Saan? Tagig. Yan. Tagig pa nila i-install yan. Kaya gabi nila pinik up para maaga sila bukas. Ayan. Alis sinasakay na dito sa ano, Hyundai. Ay, ano ba to? Vios, no? Vios. Yan. Dito lang po yan kay Braves. Kahit gabi. Pagsisilbihan po namin kayo mga kamaster. Yan. Yan. Thank you, Master. Ingat po kayo. Ingat. Ingat. God bless po.